مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنستعمل فيه جمل وكلمات خاصة لتركيب فقرات، لتركيب فقرة. سأقوم باستعمال أفعال وأيضا باستعمال الروابط في آن واحد، وسأقوم بترجمة الجمل إلى اللغة العربية. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre chaîne La Langue Française. Aujourd'hui, on va inventer un texte et je veux le traduire en arabe phrase par phrase. On va commencer le cours par la production des phrases françaises en utilisant les verbes et les connecteurs. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام، سأطلب منكم الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا التعليق على الفيديو والضغط على جيم. وسأبدأ الدرس على بركة الله. Les Français ne mangent pas beaucoup au petit déjeuner. أي les Français الفرنسيون ne mangent pas لا يأكلون beaucoup كثيرا au petit déjeuner في وجبة الإفطار petit déjeuner وجبة الإفطار. Les Français ne mangent pas. Mange, le verbe manger au présent. Le verbe manger au présent. نقول je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Pas beaucoup au petit déjeuner. سأكمل النص. En général, les adultes boivent une grande tasse de café ou de café au lait. En général, عموما أو بشكل عام، سأكتب بشكل عام. les adultes الراشدون boivent يشربون، أي يشربون الراشدون une grande tasse فنجانا كبيرا du café من القهوة ou تعني أو de café au lait أي أو القهوة مع الحليب. بشكل عام يشربون الراشدون يشربون الراشدون فنجانا كبيرا من القهوة أو القهوة مع الحليب. En général, les adultes boivent une grande tasse de café ou de café au lait. On a boivent ou le verbe boire. سأكمل النص. Depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui boivent du thé le matin. أي depuis منذ quelques بضع سنوات on remarque لاحظنا qu'il y a أن هناك تزايد plus en plus تزايد في عدد de Français الفرنسيين qui boivent الذين يشربون du thé الشاي le matin في الصباح. منذ بضع سنوات لاحظنا أن هناك تزايد في عدد الفرنسيين الذين يشربون الشاي في الصباح. Depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui boivent du thé le matin. وأطلب من المشاهدين الذين يسكنون في فرنسا، خصوصا الذين يسكنون في فرنسا، هل هناك يشربون في الإفطار الشاي أم القهوة؟ سأكمل النص.
c'est souvent du thé en sachet, mais le thé reste un produit assez élitiste. Élitiste أي نخبوي. C'est souvent أي وغالبا du thé en sachet, ما يكون الشاي في كيس أي يشربون الشاي الذي يكون في كيس. mais ولكن le thé reste أي يبقى reste يبقى الشاي ولكن الشاي يبقى un produit منتجا assez هي في غالب الأحيان سنبدأ بها في غالب الأحيان يبقى في غالب الأحيان منتجا produit منتجا élitiste نخبويا أي النخبة فقط هي من تشرب الشاي. Si se vend du thé en sachet, mais le thé reste un produit assez élitiste. في الأخير مشاهدينا الكرام سأجمع هذه الجمل بأكملها لأضع لكم نص مرتب. سأمر إلى الجملة الموالية. On n'a pas l'habitude d'en boire comme c'est le cas au Maroc ou en Algérie. On n'a pas l'habitude أي ليس من عادتنا. l'habitude العادة. d'en boire شربه comme كما c'est le cas كما هو الحال comme c'est le cas كما هو الحال au Maroc في المغرب ou en Algérie أي أو في الجزائر. في المغرب أو في الجزائر يشربون الشاي كثيرا في الإفطار. والمغرب خصوصا الشعب المغربي خصوصا معروف بعادته أنه يشربون الشاي كثيرا. وأطلب من الفرنسيين أن يوضحوا لنا هذه الفكرة ويقولون ما هو نوع الإفطار الذي يأخذونه ما نوع الإفطار الذي يأخذونه في العادة ما هو نوع الإفطار الذي يأخذونه. سأكتب الترجمة. ليس من عادتنا on n'a pas l'habitude d'en boire شربه كما هو الحال في المغرب أو في الجزائر. ليس من عادتنا شربه كما هو في المغرب أو في الجزائر. سأمر إلى الجملة الموالية وهي concernant les enfants, ils ne boivent pas de café, ils boivent plutôt du chocolat chaud. وسأضع بين قوسين مثلا le chocolat chaud. ما هي le chocolat chaud? Le chocolat chaud c'est du chocolat en poudre avec du lait. Concernant les enfants, ils ne boivent pas de café, ils boivent plutôt du chocolat chaud, c'est du chocolat en poudre avec du lait. Concernant نقول بالنسبة أو أما بالنسبة les enfants الأطفال ils ne boivent pas de café لا يشربون القهوة ils boivent يشربون plutôt بالأحرى du chocolat chaud أي الشوكولاتة الساخنة بين قوسين هو مسحوق الشوكولاتة مع الحليب. Concernant les enfants, ils ne boivent pas de café, ils boivent plutôt du chocolat chaud, c'est du chocolat en poudre avec du lait. أما بالنسبة للأطفال فإنهم لا يشربون القهوة، يشربون بالأحرى الشوكولاتة الساخنة ومسحوق الشوكولاتة مع الحليب. سأمر إلى
الجملة الأخيرة ou bien simplement du lait qu'il accompagne de céréales هنا ou bien simplement أو ببساطة du lait الحليب qui est accompagné الذي يرافقونه de céréales مع الحبوب ou bien simplement du lait qui l'accompagne de céréales. لقد ذكرنا ما يأخذونه كوجبة إفطار الفرنسيين سواء للراشدين أو الأطفال. والآن سأكتب texte أو النص. Les Français ne mangent pas beaucoup au petit déjeuner. En général, les adultes boivent une grande tasse de café ou de lait. De café au lait. Depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui boivent du thé le matin. Si se vend du thé en sachet, mais le thé reste un produit assez élitiste. On n'a pas l'habitude d'en boire comme c'est le cas au Maroc ou en Algérie. سأمر الفقرة الموالية. Concernant les enfants, ils ne boivent pas de café, ils boivent plutôt du chocolat chaud. C'est du chocolat en poudre avec du lait. Avec chocolat en poudre, c'est du chocolat en poudre avec du lait. Ou bien simplement du lait qui l'accompagne de céréales. مشاهدينا الكرام هذا هو النص أعيد قراءته. Les Français ne mangent pas beaucoup au petit déjeuner. En général, les adultes boivent une grande tasse de café ou de café au lait. Depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui boivent du thé le matin. C'est souvent du thé en sachet, mais le thé reste un produit assez élitiste. On n'a pas l'habitude d'en boire, comme c'est le cas au Maroc ou en Algérie. Concernant les enfants, ils ne boivent pas de café, ils boivent plutôt du chocolat chaud. C'est du chocolat en poudre. Avec du lait. Ou bien simplement du lait qu'il accompagne de céréales. مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تعليقاتكم البناءة والرائعة، وأطلب منكم المشاركة في القناة بالضغط على اشتراك أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والضغط على جيم والتعليق. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتحميلها سابقا أو تنزيلها على اليوتيوب بإمكانه الضغط على علامة تعجب في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى. وشكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو قادم. ودون أن تنسوا أيها الفرنسيون أو القاطئين المغاربة القاطئين في فرنسا أو العرب القاطئين في فرنسا أن تعطوا في التعليق ما هي الأشياء التي تأخذونها أو تتناولونها في الإفطار. وإلى اللقاء.